Halo teman-teman, ini dia orang yang punya mobil, Andrian. Ya, ini dia teman-teman. Oke, ayo kita main bersama Andrian. Oke, kita mau bego pasir. Ayo Andrian. Ngeng. Oke, ayo Andrian. Pasir Andrian. Kedok Andrian. Di beko Andrian. Mobil truknya masuk. Oke Andrian. Oke, terus diisi mobil truknya. Oke. Ngeng. Oke, mau penuh. Terus mundur. Tit tit tit. Oke. Oke, dipenuhin Andrian, kurang penuh Andrian. Oke. Sudah. Berangkat. Oke, dijungkir langsung sama Andrian teman-teman. Diangkat teman-teman. Dibalik. Sudah. Mobil satunya Andrian, truk jomplangan Andrian, datang Andrian. Ngeng, ngeng, ngeng. Diisi teman-teman. Mengisi pasir teman-teman. Iya. Tit 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 tit. Oke, hampir penuh. Kurang banyak Andrian, diisi yang banyak. Oke, terima kasih. Sekarang jalan. Eng, eng, eng. Tit, 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 tit. Dijomplang teman-teman. Wah, terbalik teman-teman. Kecelakaan teman-teman. Akibat jungkiri kaken. Iya, sudah selesai teman-teman mengangkut pasir. Oke, terima kasih.